السلام علیکم۔ کھانے آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ولف مافیا لو مہاشا قسط نمبر 12۔ ارمحام تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ رابعہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے آرام کی گھر سے اپنے کمرے میں پہنچتے اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ اگلے ہی پل اس کو اپنے پیروں پر نرم سا لمس محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ مشل دورانی اس کے پیروں سے جوتے اتار رہی تھی۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہو یہ تم؟ وہ ناگواری سے بولا۔ آپ کے جوتے اتار رہی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میرے کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے جو تم یہ اتار رہی ہو؟ وہ تڑک گیا تھا۔ ہاں ہاں گھبرا کر بولی۔ کیا؟ ارمحام چیخا۔ میرا مطلب ہے نہیں تو۔ وہ بیچاری بوکھلا گئی تھی۔ آئندہ مجھے ٹچ بھی مت کرنا، ارمحام نے اس کو وارن کیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ارمحام جو آنکھیں بند کر رہا تھا اٹھ بیٹھا۔ یہ جو تمہارا یہ چھائی کے ڈرامے نا، یہ بند کر دو، سمجھی؟ تم کبھی میری گڈ لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے سے بہتر ہے میں جہنم میں چلا جاؤں، ارمحام چبا چبا کر بولا۔ مشل کے اندر موجود دورانی خون نے جوش مارا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کا، وہ تو بس میں ایسے ہی آپ سے کھانے کا پوچھ لیا، ورنہ ابھی میری گڈ لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ مشل بھی کہتی واش روم میں گھس گئی۔ ریڈ چلی اپنے منحوس بےہودہ بھائی کی زبان بول رہی ہے۔ ارمحام تو جل ہی گیا تھا اس کی ایٹیٹیوڈ اور بات پر۔ اب ان کا بچہ دیکھ، روتے نہیں، تیرے اس کو سینے سے لگائے تڑپ رہا تھا، وہ زالہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ نے میرے سامنے وہ میز، میرا بچہ اپن غصے میں تھا، ماں قسم آج کے بعد غصہ نہیں کرے گا، تیرا حکم سر آنکھوں پر میری معصومیت، وہ اس کو سینے میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ چمکی پنکی پرامس، وہ اس کے سینے سے سر نکالتے بھیگی آنکھیں اٹھا کر بولی۔ چمکی پنکی پرامس، آئی لو یو سو مچ، وہ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ چلا جا، باہر چلتے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ مجھے نا وہ بیچ میں اٹکی۔ ترک نے اس کو دیکھا۔ بول، کیا ہوا؟ ترک نے اس سے پوچھا۔ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو، وہ چہرہ جھکا کر بولی۔ اتنی سی بات پر اس کا چہرہ لال گلاب ہو گیا تھا، جبکہ وہ بے ساختہ ان رنگوں میں کھو گیا۔ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ تو نے میرا دل خوش کر دیا میری کرسٹل ڈال، ماں قسم میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا۔ بوال لگ رہی ہے، وہ بڑبڑا کے رہ گیا۔ روحان اور تراب بیٹھے گپے لگا رہے تھے، جبکہ ارکم ان کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ بیبی اور اشرف میاں کمرے میں داخل ہوئے۔ ارکم ان کو دیکھ کے سیدھا ہوا۔ اور بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ بیبی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر محبت سے پوچھا۔ الحمدللہ، نرم لہجے میں بولا۔ دھیان رکھا کر پتر، میری گال مان تے شادی کر کے کار بسا لے، کار والی ہوئے گی تو تیرا خیال رکھے گی۔ اشرف میاں کی بات پر روحان اور تراب جلدی سے سیدھے ہو گئے، جبکہ ارکم چھینک گیا، نہ جانے کہ اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ ابا میاں، شادی کے لیے لڑکی بھی تو ہونا چاہیے نا، تراب معصومیت سے بولا۔ ہاں تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ منڈا ہونا چاہیے، اشرف میاں کی بات پر تراب کا منہ بسور گیا۔ ارکم نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسے بیٹا تمہیں کوئی پسند ہے؟ بیبی نے اس سے محبت سے پوچھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ ایسی کوئی بنی ہی نہیں ہے جو ارکم ملک کو پسند آ سکے، جو پسند آئی تھی وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے، بہت دور۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سب نے دکھ سے اس کو دیکھا۔ تو آڈی ماں پیو کتھے؟ اشرف میاں نے گلا کھنکار کر پوچھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت دور ہے، شاید ان کو جنت میں جانے کی بہت جلدی تھی، وہ بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے درد کی گواہی دے رہی تھی۔ ویسے ابا میاں میرا بھی کوئی خیال نہیں رکھتا، روحان نے ماحول کو افسردہ دیکھ کر ٹاپک چینج کیا۔ پھر بھی انا ہٹا کنڈا سانڈے، اشرف میاں کی بات پر وہ بلبلا کے رہ گیا، جبکہ تراب اس کی اس عزت افزائی پر کھل کر مسکرایا۔ اللہ توبہ، آپ میری فٹنس اور اتنی اچھی باڈی کو سانڈ سے ملا رہے ہیں، اٹ از ناٹ فیئر۔ روحان تو صدمے میں ہی جا پہنچ گیا تھا۔ اس کو چھوڑا ابا میاں، میرے لیے لڑکی ڈھونڈے نا، مجھے ویسے بھی ڈاکٹر نے جان کی کمی بتائی ہے۔ تراب ان کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھ گیا۔ ارکم نے افسوس سے سر ہلا۔ لے، میں تو انو رشتے کرانا نہ لگنا پیا، وہ آنکھیں سکوڑ کر بولا۔ لگنے کی بات تم ہو ہی وہی، بیبے ہنسی دبا کر بولی تو روحان اور تراب نے کہا لگایا۔ بڑی بھی اس عمر نال ایڈیاں گلاں تانوں سوٹ نہیں کر دی، وہ سر ہلا کر بولے تو بیبے بڑبڑا کر رہی۔ رشتہ ڈھونڈو نا، تراب ان کا گھٹنا ہلا کر بولا۔ میرا گوڈا تو چھوڑ، پہلے اٹھن بیٹھن میں تکلیف سی مینوں، وہ اس کو پیچھے کرتے ہوئے بولے۔ اٹھنے بیٹھنے کی تکلیفیں، لیکن میں تو گھٹنا پکڑ کر بیٹھا ہوں، تراب وہ چھمبے سے بولا۔ ارکم ملک نے مسکرا کر سر ہلایا۔
اب اس سالے، روحان ہنستا ہوا بولا، گھٹنے میں درد ہے جبھی تو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے۔ بیبے نے ہنستے ہوئے کہا تو تراب او کر کے رہ گیا۔ اگلے ہی پل بات سمجھ آنے پر اس نے ہنستے ہوئے اشرف میاں کو دیکھا جو ان کو ہی گھور رہے تھے۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے باہر نکلا۔ یوہان نے مسلسل فون بجنے پر ایک آردار نظر ڈالی۔ منحوس کمانڈر کالنگ دیکھ کر وہ سڑ ہی گیا۔ اگلے ہی پل اس نے کال کاٹی، لیکن ارمحام بھی ضدی تھا۔ مسلسل کال پر کال کرتے اس کا خون جلا رہا تھا۔ یوہان نے کال یس کی۔ کون سے کیڑے کاٹ رہے تھے جو تو کال پر کال کر رہا ہے؟ یوہان پٹ پڑا۔ ارمحام کے چہرے پر دلی مسکراہٹ آئی۔ تیری یاد آ رہی تھی کمینے سالے، وہ بھی بنا لحاظ کے بولا تھا۔ کیوں؟ میں نے کون سا تیرا کھانا ادھار لیا جو تو یاد کر رہا ہے مجھے؟ یوہان نے جل کر کہا، میں تو تجھے اپنا بخار ادھار نہ دوں تو کھانے کی بات کر رہا ہے۔ ارمحام نے اس کو آرام سے جلایا۔ ابھی نکل سالے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تیرے گھر کا بچائی کا کھانا کھانے میں۔ یوہان کی بات پر وہ کہا لگا گیا۔ اچھا، لیکن تیری بہن تو بچائی کا کھانا نہیں بناتی۔ ارمحام کی بات پر اس کا منہ سرخ ہوا۔ لیکن تیری بہن تو بناتی ہے نا کمانڈر بچائی کا کھانا۔ یوہان کے دانت پیس پر کہنے پر ارمحام کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کو یہ سب نہیں آتا یوہان، اسے یہ سب نہ کروا۔ وہ دانت پیستے بولا، تو ہے کون یہ بولنے والا؟ میری بیوی میری مرضی، میں جو مرضی کرواؤں۔ یوہان تنزیہ بولا تو ارمحام جل ہی گیا۔ تو یہ بات کیوں بھول جاتا ہے خبیث دورانی کہ تیری بہن بھی میری بیوی ہے؟ وہ تب کر بولا، اور تیری بہن میری نوکرانی۔ یوہان کے فوراً سے جواب دینے پر اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ بکواس بند کر یوہان دورانی اور میری بات کروا ہور سے۔ ارمحام سپاٹ لہجے میں بولا تو یوہان مسکرایا۔ جیسے تو بدتمیز ویسی تیری بہن ہے۔ تھوڑا اس کا سمجھا میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں۔ قریب جانے پر مردانگی ٹوٹنے کا تانا دیتی ہے۔ یوہان کے مزے سے کہنے پر کمانڈر اتنی بے باک بات پر سرخ ہوا۔ شرم و حیا کر تو، ارمحام سے کوئی بات نہیں بنی۔ یوہان کا دل کہا ہوا میں گونجا۔ خدا کا شکر کر تجھے اتنا ہینڈسم اور سمارٹ بہنوئی پلس سالہ ملا ہے سالے۔ یوہان نے مسکرا کر کہا تو وہ سڑا۔ بدقسمتی ہے میری جو مجھے تجھ جیسا منحوس اور بےہودہ سالہ ملا ہے۔ ارمحام کہاں پیچھے رہتا؟ جتنی تیری زبان چلتی ہے نا، اگر اتنے ہاتھ پاؤں چلا لے تو پاک سے دشمن ہی ختم نہ ہو جائے۔ یوہان کی بات اس نے دانت پیسے۔ سب سے بڑا دشمن تو ہے خبیث، جیسے تو زبان چلاتا ہے نا، سیم ویسے ہی تیری بہن بھی زبان چلاتی ہے۔ ارمحام نے جل کر کہا، واللہ یہ تو بہت ابھی اچھی بات ہے کہ یوہان دورانی تیرے دشمنوں میں ہے۔ باقی رہی بات میری زبان کی تو وہ چلے گی یوں ہی، تو بند کر سکتا ہے تو کر لے۔ بہن میری ہے تو میری طرح ہی زبان چلائے گی نا۔ بڑا شوق تھا نا شادی کا، اب کر مزے۔ یوہان مزے سے بولا تو ارمحام کے لگ گئی۔ تیری بہن ایک بار ہنی مون کے لیے ہاں کر دے، اصل مزے پھر کریں گے۔ سالے صاحب آپ کی خواہش سر آنکھوں پر۔ بہت جلد ماموں کے عہدے پر فائز ہوں گے آپ۔ ارمحام کی بے باک بات پر یوہان کے کانوں سے دھواں نکلا۔ استغفر اللہ، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ اب کی بار کہکہا لگانے کی باری ارمحام کی تھی۔ حور، فجر، فلک، چاہت اور پینو بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہائے میم جی، آپ تینوں میں سے ہی کوئی شادی کر کے مزہ آئے گا۔ پینو مزے سے بولی تو وہ مسکرائی۔ ڈن پینو ڈن، میں کروں گی شادی، بس کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو۔ فلک شرارت سے بولی تو تینوں کے کہہ لگایا، وہ اپنے دو خان بھائی ہیں نا میم جی، ایک تبار اور رونا۔ وہ مزے سے بولی، ہیں؟ فلک نے حیرت سے کہا، یہ کون ہے؟ آپ کی چاہت نے پوچھا۔ یہ تراب اور ریحان کا کہہ رہی ہے۔ آپ کے گھر نے ہنس کر کہا تو پینو نے سر ہلایا۔ چاہت اور فلک کا کہا نکلا، تبار اور رونا، نائس۔ چاہت ہنس ہنس کر لوپوٹ ہو گئی تھی۔ تبار اچھا لگے گا میم آپ کے ساتھ، پینو دانت نکالتے ہوئے بولی۔ استغفر اللہ پینو، کیا وہی بندہ رہ گیا ہے میری قسمت میں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ اتنا بیوٹیفل ہے تو ہے وہ، پینو مسکرا کر بولی۔ دونوں کے کہے بے ساختہ تھے۔ وہ بن مانس کہاں سے پیارا ہے، شکل دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے۔ فلک نہ چڑھا کر بولی، تمہاری آنکھیں خراب ہیں فلک، موٹی بھینس۔ تراب اندر آتا بولا تو جہاں وہ سر پٹائی وہاں سب کے کہے نکلے۔ کیا پینو، تم بھی کس کے سامنے تعریفیں کر رہے ہو اس کی؟ خود کی آنکھیں خراب ہیں، رات کو شیشے میں خود کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ تراب کی بات پر فلک نے دانت پیسے۔ توبہ ہے تم سے تراب، فجر ہنستے ہوئے بولی تو اس نے دانت نکالے۔ ڈینی ریلنگ پر کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، عریشہ کہتے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تیرے کو سکون نہیں ملتا کیا؟ جب دیکھو اپن کے لیے پاس آ جاتی ہے۔ ڈینی سڑ کر بولا، تمہیں خوش فہمی ہے سمجھے؟ میں تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی، تمہیں اکیلا دیکھا تو آ گئی۔
عریشہ ناک چڑھا کر بولی تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ عریشہ کی نظر میں کچھ دیر پہلے کا سین گھوما جب وہی نوکرانی اس سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس سے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ وہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چکر آ رہے ہیں، وہ نے ڈھال سے کہتی وہاں سے بھاگی تھی۔ چکر آ رہے ہیں مطلب؟ جو سوچ کے اس کے ذہن میں آئی اس کا چہرہ فک ہوا۔ کتنا گرا ہوا ہے وہ ڈینی منحوس، ہوس کا پجاری، ایک معصوم بھولی بھالی کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بیچاری اپنی سوچ کے مطابق سوچنے لگی۔ اگر کوئی اس کی یہ سوچ پڑ رہا تو یقیناً دنیا سے چلا جاتا۔ ایک آرمی آفیسر ہو کر وہ ایسا سوچ رہی تھی۔ واللہ بہت معصوم تھی۔ بس اب جو بھی ہو جائے اسے اس نوکرانی اور ڈینی کی شادی میں خود کرواؤں گی تاکہ ان کا بھی نارمل زندگی گزار سکے۔ اس ڈینی کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ دانت پیسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے ڈینی کے پاس گئی تھی۔ آپ کچھ بولیں گی یا یوں ہی گھورتی رہے گی اپن کی خوبصورتی کو؟ وہ آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا۔ خوبصورتی؟ آہ! عریشہ نے برا سا منہ بنایا۔ وہ پھر جلا۔ مبارک ہو تمہیں، وہ خطرناک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تو واپس جا رہی ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ یہی مسکراہٹ اس کے آگ لگا گئی۔ تمہیں میرے واپس جانے کی بڑی خوشی ہو رہی ہے؟ میں مرتے دم تک یہیں رہوں گی، سمجھے؟ وہ دانت پیستے غور آئی۔ اس بات کا تو دکھ ہے سالہ، وہ گہری سانس لے کر افسوس سے بولا۔ ہاں ہاں تمہیں تو دکھ ہوگا ہی، اب جب تک میں یہاں ہوں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی کسی معصوم کے ساتھ۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ کیا رے سٹکی دی، یہ اڈا ہی غلط لوگوں کا ہے تو کس کس کو روکے گی؟ وہ تنزیہ بولا تو وہ دانت بھینچ گئی۔ وہ صبا امید سے ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کون صبا؟ وہ حیرانگی اور ناسمجھی سے بولی۔ اچھا تو اتنے نک نیم رکھے ہوئے ہیں اس کے کہ اس کا اصل نام ہی بھول گئے؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق اندازہ لگاتے بولی۔ اب ایک قبرستان کی چڑیل کس کا بول دیا ہے؟ وہ حیرانگی سے ایک بار پھر بولا۔ وہی سبا جس کے ساتھ تم دن رات ایکو ایلو ایلو کرتے ہو اور اسی ایلو ایلو کے نتیجے میں وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے غصے سے اس کو باپ بننے کی خبر سنائی۔ ٹہنی کا منہ کھولا۔ پاگلوں کے سردار، چمپا چڑیل ڈائن، تیرے دماغ کے کھل کر گر گیا ہے کیا؟ کچھ بھی بک بک کرے دیا ہے؟ وہ اتنے سنگین الزام پر پھٹ پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں پاگلوں کے سردار ہوں؟ اگر تمہارے اور صبا جیسے لوگ سمجھدار ہیں تو میں پاگل ہی صحیح۔ میں نے جو کہا سچ کہا ہے۔ تمہارے باپ کی نشانی اس معصوم صبا کے اندر ہے۔ تم بابا بننے والے ہو۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ دیکھ شانی، تو اپن کے بھیجے کی ماں بہن کر کے نا، اگر ٹینشن میں اپن کا ہاتھ سا اٹھ گیا نا تو یقین کا تیری شکل بگاڑ کے کباڑ والے کے کام بھی نہیں رہے گی۔ اپن نہیں جانتا کسی صبا وبا کو، فالتو کے لفڑے میں میرے کو مت گھسیٹ۔ وہ تب کر بولا۔ اس فضول بکواس پر تو دل کر رہا تھا اس کے دو لگا دے۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا جو ہمت سے اور عزم سے کھڑی تھی۔ میں تمہاری فطرت سمجھ گئی، تم صرف لڑکیوں کا استعمال کرتے ہو، لیکن تمہارے پاپوں کا گھڑا بھر گیا ہے۔ تمہاری ابھی کے ابھی نکاح کر اور اس کے بچے کو اپنا نام۔ جھانسی کی رانی چپ کر، وہ ایک دم اس کی بات کاٹ کر چیخا۔ وہ چپ ہوئی تو میرے کو پہلے اس صبا سے ملا، ورنہ۔ وہ اس کی بات ادھوری چھوڑ گیا، ہاتھ کو وہ مشکل اٹھنے سے روکا۔ کیا کرنا؟ ورنہ مارو گے مجھے؟ ہاں مارو، میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، تمہارا سچ میں ممبا کو بتاؤں گی۔ وہ بھی چیخ کر بولی تھی۔ ڈینی کی بس ہوئی تھی۔ اس نے سخت غصے میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ وہ بے ساختہ سانس روکے اس کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کا دل ایک دم تیز دھڑکا۔ اب اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا، وہیں قسم سوئی دھاگے سے تیرا منہ سی دوں گے۔ وہ دبے دبے لہجے میں خرایا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر بے ساختہ اس کا بازو چھوڑا۔ اوپر والے نے تیرے کو شکل خوبصورت دے دی، لیکن دماغ دینا بھول گیا۔ اپن کا کسی صبا وبا کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا ہے۔ آئندہ اگر تو نے ایسی بات کی تجھے تیرے دماغ میں کچرا بھرے رہنا ہے، اس کو اپن جوتے سے صاف کرے گا۔ وہ سرد لہجے میں اس کو وارننگ دیتے وہاں سے نکلا تھا۔ میں تم سے ڈر کر نہیں بیٹھوں گی، اچھوں کو آ جائے پسینہ جب اپنی پہ آئے حسینہ، صبا کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ عزم سے بولی تھی۔ اس کے پاس آتا وہ سیدھا اس کمرے میں گھسا۔ کیا دماغ نہیں چلاتی اپنا، پاگل عورت۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اگلے پل اس کو اپنے کمرے میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے لاشعوری طور پر جوتے میں چھپے چاقو کو نکالا۔ اس کی نظر چاروں طرف اڑ گئی۔ پردے کے پاس سرسراہٹ ہوئی۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچا، لیکن وہاں جو بھی تھا وہ کھڑکی کے ذریعے بھاگ چکا تھا۔ اور نو، وہ ہونٹ بھیج گیا۔ جانے والے کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ واپس مڑتا اپنے کمرے میں آیا، لیکن اپنی مخصوص الماری کو دیکھتے اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ اسی پل اس کے ممبا کا بلاوا آیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے باہر آ کر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ خوشی سے چہک گئی۔ بہت مزہ آ رہا ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ڈیرک نے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔
अचानक इसका चेहरा स्पाट हुआ। दूर खड़े लड़के की नज़र अपनी क्रिस्टल डोर पर देखते इसका पारा हाई हुआ था। दिल था कि सब तहस नहस कर दे, लेकिन वो अपनी जिन जान से वादा करके आया था कि वो अब गुस्सा नहीं करेगा। तो अंदर बैठ, अपन बस 2 मिनट में आया। वो मोहब्बत से बोला तो उसने सर हिलाया। जल्दी आओगे ना? तो वो मुस्कुराकर बोली तो वो बेसाख्ता उसके सर पर लब रख गया। क्यों तो इतनी मासूम है? क्यों तेरी अदाएं अपन को बेखुद करती हैं? अपन अपने मकसद से भटक जाता है, माँ कसम। वो धीमे लहजे में बोला। अपन यूं गया और यूं आया। वो हाथ की चुटकी बजाकर बोला तो वो सर हिला गई। अगले ही पल उस लड़के की तरफ पहुंचा और उसका कॉलर से घसीटते और जाला की नजरों से उछला। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को देखने की? तूने अपनी गलीज नजरें इस पर रखी ही क्यों? वो धाड़ा था। अगले ही पल उसने सामने वाले की हालत बिगाड़ दी थी। वो शख्स मदद के लिए पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो घुराया था, एक भेड़िए की तरह। अगले ही पल उसने इस शख्स की दोनों आंखों को निकाला था। तकलीफ अजियत इस आदमी के अंग अंग में दौड़ गई। दर्द की ताब न लाते हुए वहीं पर ही दम तोड़ गया। माई फुट, मेरी बीवी पर नजर भी डाली कैसे? वह स्पाट लहजे में कहते हुए बोला। हाथों को उसने उस शख्स की खून में लथपथ शर्ट से साफ किया। एक तो बहन की बहन पर कपड़े भी सारे खराब हो गए। वो दांत पीस कर रह गया। अगले पर उसने एक शाल को अपने गिर लपेटा और अपनी कार की जाने बढ़ा, जहां उसकी फूल सी बीवी इसका इंतजार कर रही थी। अरकम ने दरवाजे की तरफ देखा जहां फजर खड़ी थी, जबकि हाथ में जूस का गिलास था। अरकम ने सर हिलाते इसको अंदर आने का कहा। रहने देती मिस, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो नरम लहजे में कहा। ए बॉस, इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छी खुराक लेंगे तो जल्द सेहतयाब होंगे ना? वो मुस्कुराकर बोली। उसने हनकारा भनते उसके हाथ से जूस दे दिया। बैठिए, वो कहता फ़ोन साइड पर रख दिया। फजर मुस्कुराते हुए बैठी। कुछ कहना चाहती हैं? अरकम ने उसको देखते हुए पूछा। जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप सुनते नहीं हैं। वो अफसोस से बोली तो उसने गहरी सांस ली। आप समझती क्यों नहीं है? एक ही बात बार बार। वो ताज्जुब से बोल रहा था। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये मेरे बस में नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वह नम लहजे में बोली। चाहती क्या है आप? उसका लहजा सर्द हुआ। सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो हसरत से बोली थी। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता मिस फजर। इस बात को समझ आए। बेहतर होगा अब आप ऐसी बात ना करें, और अगर यही आपको बातें करनी है तो आइंदा मुझसे बात भी मत कीजिएगा। वो स्पाट हुआ। उसका दिल एक बार फिर टुकड़ों में बटा। आपको मेरी फिक्र नहीं, वो थक कर बोली। वो कैसे इस हार्टलेस इंसान को समझाती कि वो इसकी मोहब्बत में पागल थी, वो इसके ख्वाबों में खोई रहती थी। मुझे आपकी फ़िक्र है एज़ अ किंग, वो कहता मुँह फेर गया। वो मुस्कुराई। मुस्कुराहट ज़ख्मी थी। वो बेसाख्ता इसको देखा। काली आंखों से टकराई। यहाँ हुआ था पहला स्पार्क। अरकम मलिक के दिल में। न जाने क्यों वो इसको देख रहा था। उसकी शिकस्ता चाल इसके टूटने की गवाही दे रही थी। अरकम मलिक का दिल चाहे इसको रोक ले, लेकिन इसने नहीं रोका, जाने दिया। आज फिर उस जगह पर ही फाइटिंग थी। हर ताकतवर से ताकतवर फाइटर को मौत के घाट उतार चुका था। उसकी ये खासियत थी कि वो बड़े से बड़े फाइटर को भी अपने हाथ ना उठाने देता था। मिम्बा इसके अंदाज से बहुत मुतासिर था। आज की फाइट उसके लिए असल इम्तिहान साबित हुई थी, क्योंकि आज उसकी टक्कर का फाइटर था जो बहुत सख्त जान था, लेकिन वो इसको हरा चुका था। सारे माफिया सरबराह इससे मुतासिर हुए थे। सब इसको खरीदने के लिए आपस में बोली लगा रहे थे। मिम्बा की बोली सबसे आगे जा रही थी। वह संजीदगी से बैठा सब देख रहा था। इसको बस धमाके का इंतजार था। अरीशा मिम्बा के पास बैठी इसी को ही घूर रही थी। आखिरकार मिम्बा ने सबसे महंगी बोली लगाकर इसको खरीद लिया था। मिम्बा के राइट हैंड, जिसको सब हार्डी हार्डी कहते थे, उसने खुशी से नारा लगाया। वो बेसाख्ता डैनी के पास गया और उसको मुबारकबाद दी कि वो असल माफिया का ताकतवर और मिम्बा का बेहतरीन फाइटर बनने वाला है। इसकी बात पर वो अजीब तरह से कहखा लगा के हंसा। हार्डी ने हैरत से इसको देखा। अभी वो कुछ कहता कि बाहर से एक बंदा भागा भागा आया था। पुलिस पुलिस की रेड पड़ गई है, वो चीखा था। पूरे मैदान में हड़बड़ी मच गई थी। अफरा तफरी का माहौल था। मेम्बा ने गुस्से से अपने गार्ड्स को देखा। हार्डी भी बौखला गया। गैर मुल्की लोगों ने अपनी अपनी ज़बान में वावेदा करना जारी कर दिया। वहाँ सब बड़े बड़े लोग थे। अगर वो यहाँ पकड़े जाते तो पूरी दुनिया के सामने इनकी असल पहचान आ जाती। मेम्बा अपने गार्ड्स की मदद से अपने माफिया दोस्तों को खुफिया रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर इनमें से कोई भी पकड़ा जाता तो पूरी माफिया वर्ल्ड इसकी दुश्मन बन जाती, जो कि इसके मंजूर नहीं था। इतने में पूरी आर्मी ऑफ फोर्स अंदर दाखिल हुई। अरमहाम जदी ने सबको घेरने का ऑर्डर दिया था। लोगों को जहाँ से मौका मिल रहा था वो भाग रहे थे।
आर्मी ऑफिसर्स एक एक को पकड़कर इस भगदड़ से ले जाने लगे। अरीशा ने सबसे नज़र बचाकर कमांडर को थम्स अप का निशाना किया। डैनी ने अपने मुंह पर शर्ट बांधी और हार्डी को लेकर बाहर निकला। बाहर भी फोर्सेस का सख्त पहरा था। भागने वालों को फौरन दबोच दिया जाता था। हार्डी ने भी चेहरा मास्क से छुपा दिया। वो दोनों ऑफिसर से बचते बचते गाड़ियों के पीछे छुप चुके थे। डैनी ने एक गाड़ी के दरवाजे को चेक किया तो वो खुला हुआ था। वो आस्ते से ड्राइविंग सीट पर बैठा। हार्डी भी आहिस्ता से चलता हुआ दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसमें बैठ गया। उसके बैठते ही डैनी ने कार तेज़ी से स्टार्ट की और इनसे भगाई। ऑफिसर्स का ध्यान इस तरफ हुआ। इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन स्पीड कम होते ना देखकर वो लोग आगे से हट गए। वो इसी तेज़ी के साथ गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल ले गया। एक ऑफिसर्स अपनी गाड़ी में इनका पीछा करने लगा। हार्डी ने माथे से बहता पसीना साफ किया और बार बार पीछे देख रहा था, जबकि रनी संजीदगी से सामने नजरें जमाए गाड़ी भगा रहा था। आर्मी चीफ मुसलसल इनके बराबर थी, लेकिन एक टर्न पर वो जीप रुक गई। ऑफिसर्स ने इधर उधर नजर घुमाकर गाड़ी को देखना चाहा, लेकिन वहां बस गाड़ियां और बसें खड़ी थी। इनकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। आखिरकार वो आगे वाले टर्न पर मुड़ गए। डैनी ने गहरी सांस लेते अपनी गाड़ी, जो बस की ओट में छुपी हुई थी, बाहर निकाली और तेजी से दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ा। आगे काफी जाकर उसको जब लगा कि ऑफिसर्स का खतरा टल चुका है, तो उसने स्पीड आहिस्ता की। हार्डी ने पुरसकून होते मास्क उतारा। बच गए डैनी, आज तुम्हारी वजह से, वो मुस्कुराकर बोला था। अभी खतरा टला नहीं है डियर, वो अजीब अंदाज में मुस्कुराकर बोला तो उसने नसमझी से उसको देखा। क्या मतलब? उसने पूछा। इसी पर किसी ने हार्डी की तरफ का दरवाज़ा खोला। बेसाख्ता दोनों हाथ खड़े किए, क्योंकि सामने वाले के हाथ में भारी पिस्टल थी। इसको देखकर इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उस शख्स ने इसको बाहर निकलने का इशारा किया। वो सर हिलाता बाहर निकलने का ड्रामा करता बेसाख्ता इस शख्स के सीने पर लात मार गया। वो एकदम पीछे गिरा। ये देखते हार्डी ने डैनी वाली साइड से नीचे उतरना चाहा, लेकिन ये देखकर वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि डैनी अपनी पिस्टल निकालकर इसके सर पर तान चुका था। डैनी ही इसको बचाकर यहाँ लाया था। अब वही इसको कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कौन हो तुम? वो सदमे भरी आवाज़ में बोला। तेरा बाप तूफान, वो मुस्कुराते हुए आंख विंक करके बोला। थैंक यू इंस्पेक्टर बदरशाह, डैनी मुस्कुराकर बोला तो सामने वाले शख्स ने मुस्कुराकर सर हिलाया। डैनी के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट आई थी। दरक और यमहान को तो अपनी अपनी बीवियों को देख रहे थे, जो एक दूसरे में मगन सबको भूल चुकी थी। हूर दुरानी ही तो साला गुल के बचपन की दोस्त थी। दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा था। अब दोनों अपने अपने सर के साइन को इग्नोर कर रही थी। असल जलन तो यमहान को हो रही थी। तुझे किसने कहा था अपनी बीवी अपन की बीवी के सामने ला? दरक कुड़कर बोला और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मनहूस खड़ी थी जो मैं ये कर गया, यमहान ने तब कर कहा। बिग बॉस, अरकम की आवाज़ पर दोनों ने उसको देखा। बॉस बदर शाह, वो मुस्कुराकर बोला तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। कहाँ हैं भैया बदर शाह? फलक चीखती हुई आई। छुप छुप कर बातें सुनते शर्म नहीं आती? तो रात की आवाज़ पर सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। है कहाँ ये खोती का बच्चा? यमहान दांत पीस कर बोला। आपकी आंख से उछल। एक बार फिर उसकी आवाज़ गूंजी। दरक ने सोफे के पीछे झांका तो वहाँ मज़े से लेटा फ़ोन पर गेम खेल रहा था। वो दांत कचकचा के रह गया। दरक ने इसको कॉलर से पकड़कर उठाया तो वह सटपटा गया। हाँ, फलक का मुंह खुला। बाकी सबने भी हैरत से उसको देखा। बातें खुद सुन रहा है छुप कर, कहता है दूसरों को। यमहान ने उसकी नाक पर मुक्का जड़ा। बाप रे बाप, वल्लाह कसम मैंने नहीं सुना आप दोनों जल रहे थे कि आपकी बीवी आपको जो इग्नोर कर रही हैं। वो मासूमियत से बोला तो अरकब ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसको देखा, जबकि वो दोनों सटपटा गए। निकल यहाँ से, आवारा बच्ची, दरक इसको देखकर जलकर कह गया और इसका कहकहा बेसाख्ता था। इसी पर रूहान और बदर शाह ने अंदर कदम रखा। यमहान ने हैरत से इसको फिर दरक को देखा जो मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैंक सीनियर बॉस। तुराब मुस्कुराते हुए इसके सीने से लगा। वालेकुम अस्सलाम। और उसने मुस्कुराते हुए उसकी कमर को थपथाई। आपकी आवाज़, फलक ने शम्बे से कहा तो वो चौंका। भूतनी की इतने दिनों बाद वापस आए हैं और तुम्हें आवाज़ की पड़ी है। हमें पता है तुम्हारी आवाज़ बुरी है, अब बार बार मत बताओ। तुराब ने कहाँ बाज आना था। बदर के साथ साथ यमहान का कहकहा भी बेसाख्ता था। हाँ जिगर, बदर मुस्कुराते हुए इसके गले लगा। कैसा लगा वापस आकर? यमहान ने मुस्कुराकर बोला। उसे सर हिलाया। बदर, बेबी जो अभी बाहर से आई थी खुशी से झूम झूम गई। बेबी, बदर ने मुस्कुराकर इनके सामने सर झुकाया। उन्होंने इसका माथा चूमकर सीने से लगाया। कहाँ चला गया था? बेबी मुस्कुराकर बोली। बेबी खाम, वो हंसते हुए बोला। वैसे हमने सच में आपको बहुत मिस किया, रूहान मुस्कुराते हुए बोला था। तिलक ने उसाला को नरमी से देखा। और जाओ चाय बनाओ। यमहान ने इसको ऑर्डर दिया। वो उंगलियां मरोड़ती खड़ी हुई। जाकर पीनों को बोल दो बेटा, बेबी ने नरमी से कहा तो उसने सर हिलाया।
मेरे लिए तो तुम खुद भी बनाओगी चाय। यमहान के रोबदार लहजे पर उसने लब खींची। बेबी के साथ साथ सभी ने यमहान को घूरा तो उसने कंधे उचकाए। आप जाओगी या आपके लिए स्पेशल कार मंगवाऊं? यमहान के तंज पर वो मुंह बसूरती हुई उठ गई। बुरी बात मान। बेबी की बात पर वो सर खुजाए। तू कहाँ जा रही है? उजाला को खड़े होते देखकर बोला। मैं हूर के पास। वो आंखें पटपटाकर बोली। कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को किचन में जाने की। चल कमरे में जा। वो आंखें सिकोड़कर बोला तो तुराब और रोहान का कहकहा बुलंद हुआ। उजाला ने आंखें छोटी की। अभी आराम कर, जब वो आ जाएगी फिर तुझे बुला लूंगा। वो मोहब्बत से बोला तो उसने सर हिलाया। बेबे। दिल की बात पर बेबे ने सर हिलाया। फलक ले जाओ। बेबे के कहने पर वो सर हिलाती इसका हाथ पकड़े ऊपर की जानिब बढ़ी। बेबे ने भी कमरे की तरफ रुख किया। यमहान का फ़ोन बजा। तुर्की से इनको प्राइवेट कॉल आई थी। वो एक्सक्यूज़ करता बाहर की जानिब बढ़ा। हाँ बदर बोल। तिरक ने संजीदगी से कहा। बास हार्डी अपने कब्जे में है। मेरी रब बहुत ही एक अहम बंदा इसके साथ ही। वह मुस्कुरा कर बोला। लेकिन बास तूने आपको भेजा था ना? तुराब उलझ कर बोला। वक्त आने पर सब समझ आओगे छोटे। अरकम ने कहा तो उसने आंखें सुकेड़ी। बदर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आगे का काम तो तू जानता है बदर शाह। तिरक की बात पर उसने सर हिलाया। यस बॉस। वह मुस्कुराया था और अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। पता नहीं बार बार ये कमरे में क्यों जाता है? रोहान की बात पर उसने दांत पीसे। सबने मुस्कुराहट दबाई। अभी कमरे में नहीं वॉशरूम में जाते हैं पेट हल्का करने। तुराब के कहका लगाकर कहने पर दिरक जो सीढ़ियां चढ़ रहा था मुड़कर इसको लानत दी। पिसाकर सबके कहकहे हवा में बुलंद हुए। ये किस अजाब में छोड़ा है तूने दिल को, सकून याद में तेरी न भूलने में करार। अरमाम ज़्यादा थका हारा घर में दाखिल हुआ था। आज का मिशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था लेकिन रब्बुल आलमीन का शुक्र और अरीशा वो उसकी मदद से बहुत आसानी से जीत गए थे। बहुत से मुजरिम पकड़े गए थे। अरमाम ने वापस कैंप जाने की बजाय घर आने को फ़कीयत दी। अब रात के 12 बज रहे थे। पूरा घर सन्नाटे में था। वह भूख से बेहाल था। सब सो गए थे। कमरे में दाखिल हुआ था। मिशेल बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसको अंदर आते देखकर उसने सलामती भेजी। उफ यार कुछ खाने को है तो लाओ दो। वो थका थका सा कहता वॉशरूम में घुस गया। मिशेल ने दांत पीसे लेकिन अगले ही पल इसकी आंखें फुलाबुताब से चमकी। वो उठी और किचन में घुसी। अरमाम 15 मिनट बाद वॉशरूम से निकला। एक नज़र कमरे में दौड़ाई। उसको कमरे में ना देखकर लबों पर मुस्कुराहट आई। वो हैरान था। वो एक आवाज़ पर उसके लिए खाना बनाने चली गई थी। वरना वो तो सोच रहा था कि उस दिन के बाद वो उससे बात भी नहीं करेगी। 10 से 15 मिनट से आधा घंटा गुजर गया लेकिन वो नहीं आई। अरमाम का भूख और गुस्से से बुरा हाल था। वो किचन में पहुंचा लेकिन ये देखकर इसका पारा हाई हो गया कि ओवन वैसे ही ऑफ था। खाने का नामो निशान तक न था। वो मज़े से खड़ी गाजर कुतर रही थी। ओह आप आ गए। वो जानबूझकर चौंक कर बोली और महाम ने दांत पीसे। तुम्हें खाना गर्म करने का कहा था ना कि खाना बनाने का। वो चबा चबा कर बोला। ओह मुझे लगा आप मेरे हाथ का खाना खाने से बेहतर जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे। मिशेल ने गाजर खाते हुए मासूमियत से आंखें पटपटाकर कहा। अपनी बात का याद करके अरमाम का चेहरा सुर्ख हुआ था। तुम्हें क्या लगता है इस तरह गाजर खाने से तुम स्मार्ट लगोगी? याद रखना बिल्ली गाजर खाने से खरगोश नहीं बन जाती। अरमाम घूमकर कहता वहां से निकला था तो वो खिलखिलाकर हंसी। वाह कमांडर साहब, लेकिन बिल्ली शेर की खाला भी होती है। वो ऊंची आवाज में बोल जबकि सुनता अरमाम सड़ गया था। चलो आपको जहन्नुम नहीं भेजते, खाना खिला देती हूँ। वो मुस्कुराकर कहती है ओवन ऑन किया क्योंकि खाना वो पहले ही इसमें रख चुकी थी। पूरे मुल्क में इस खबर पर हलचल सी मच गई थी। इस रीत में बहुत से नामी गरामी अशखास का भांडा फूट गया था। काफ़ी लोग एक्सपोज हो चुके थे। मीडिया में एक नया हंगामा बरपा था। इसी हंगामे पर जमकर रियासत जारी थी। कोई बचाव में आगे आ रहा था तो कोई मुखालफिन में। मुंबई के कुछ लोग पकड़े जा चुके थे और कुछ फरार हो गए थे। उनकी तलाश जारी थी। फरार होने में मिंबा का राइट हैंड हार्डी का नाम भी था। वो ये खबर देखकर हैरान हुआ तो वो कानून की गिरफ्त में था। फिर क्यों इसके बारे में झूठी खबर फैला रखी थी? अगर वो कानून से फरार तो यहाँ इसको किसने बंद किया? क्या ये वुल्फ था? डैनी की इससे क्या दुश्मनी थी? वो शौक में था। वो कौन था? एक दिन से वो मुसलसल एक कोठरी नुमा कमरे में बंद था। वो जगह न जेल जैसी थी ना ही स्पेशल सेल जैसी। वो रस्सियों से मजबूती से बंधा हुआ था। कुछ देर बाद दरवाजे पर हलचल हुई। एक गार्ड जो काफ़ी तगड़ा था और बाहर दरवाजे पर तैनात था उसने दरवाज़ा खोला। हार्डी ने रस्सियों से हाथ आज़ाद करवाना चाहे। मुस्कुराता हुआ डैनी अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ ही गार्ड भी। गार्ड ने हार्डी के आगे कुर्सी रखी। वो जानलेवा मुस्कुराहट के साथ इस पर बैठा। हाँ क्या बोलता डियर? मज़े में ना इधर? वो दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाए शोख लहजे में बोला। कौन हो तुम?
مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہارڈی نفرت سے بول رہا تھا جبکہ ہاتھ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھے۔ کیا رے، اپن بھی تیرے کو انٹرویو دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ابھی جو اپن پوچھتا ہے نا تو فر بتاتا جا۔ آرگن کون سپلائی کرتا ہے تمہارے کو؟ مال کہاں سے آتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کر کے اچھا نہیں کیا، تم پچھتاؤ گے۔ ہارڈی دانت پر دانت رکھتے نفرت سے بولا۔ ٹیری نے بیزاری سے اس کو دیکھ کے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے۔ اس ولن کے ڈائلاگ ختم ہو جائے تو میرے کو بتا دینا، ویسے بھی سارا ادھر سر درد موجود ہے۔ وہ بیزاری سے گارڈ سے بولا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ ہارڈی نے خود کو چھڑوانے کے لیے سٹپٹانا شروع کیا اور ہاں زیادہ نہ دھاڑنے کا، بیکاز آئی ہیٹ وائلنس، وہ ایک ادا سے کہتا ہوا باہر نکلا۔ گارڈ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ہور چائے بنا کر اس کے قریب رکھتی باہر جانے لگی۔ یہ آدھی رات کو کدھر؟ یمہان کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ وہ ہچکچائی۔ میں نے بولنا سیکھ لیجیے خاتون۔ یمہان اس کی نقل اتارتے بولا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرے کپڑے نکالو، مجھے جانا ہے کام سے۔ وہ ایک حکم اور دے گیا۔ ہور کا منہ بنانے کو نہیں کہا میں نے، کام کرنے کو کہا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر بولا اور ایک گھونٹ چائے پی اور اگلے ہی پل فوارے کی صورت میں باہر نکلی۔ استغفر اللہ، یہ کیا بنا کر لائی ہو؟ یمہان دورانی کا چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے بولا۔ چائے؟ وہ منمنائی۔ what the hell یار، اس کو چائے کہتے ہیں؟ وہ سر پکڑ کر بولا۔ ایک تو اتنی محنت سے بنائی ہے، اوپر سے وہ اداسی سے بولی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس زبان چلوا لو اس سے، ذرا خود ہی پی کر دیکھیے یہ چائے۔ یمہان نے جل کر کہا تو ہور نے گلتی نیچے اتارتے چائے کی گھونٹ بھری۔ اگلے ہی پل اس کو لگا جیسے اس نے نمک کا ڈلا منہ میں رکھ لیا ہو، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ آخر عزت کا سوال تھا۔ یمہان اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ کیسی لگی؟ یمہان نے بھویں اٹھائی۔ مزیدار، وہ مزے سے بولی جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یمہان نے اس کو گھورا۔ اگر مزیدار ہے تو اس کی جلدی سے فنش کرو، ہری اپ۔ یمہان کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ جی؟ اس کا ہاتھ کانپا۔ آئی سے فنشڈ اٹ۔ یمہان کی بات پر وہ منہ بنائی۔ چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ بھی رو دے گی۔ اب رونا مت شروع کر دینا، آئندہ اگر سے چائے بنائی تو انجام دیکھ دینا، اسٹوپڈ کر کڑ کر کہتے وہ واش روم میں گھسا جبکہ ہور چائے کے مگ کو دیکھتے ابکائی کر رہی تھی۔ مشل کھانا گرم کر کے اس کو ٹرے میں سجا کر کمرے میں داخل ہوئی اور مہام بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جبکہ آنکھیں بازو پر تھیں۔ آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ مشل نے کھانے کی ٹرے اس کے قریب رکھی۔ کھانے کی خوشبو محسوس ہوتے اس کی بھوک کی طلب بڑھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ مشل نے اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر سالن کا چمچہ پلیٹ پر بجایا۔ ایک دو بار ایسا کیا لیکن وہ نہ اٹھا۔ ارمہام نے چمچ کی آواز نہ آنے پر آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا۔ کھانا ویسے ہی پڑا تھا جبکہ مشل صوفے پر سامنے بیٹھے کتاب میں مگن تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمکی اور وہ کھڑا ہوا۔ ادھر آؤ، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ مشل چونکی۔ میں؟ اس نے پوچھا۔ ارمہام نے کہا تو وہ نہ سمجھی سے اس کے پاس آئی۔ سالن نکالو۔ ارمہام کی بات پر اس نے حیرت سے اس کو دیکھتے سالن نکالا۔ نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈبو۔ ارمہام کی اگلی بات پر وہ ٹھٹکی۔ نوالا بناؤ۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ جس نے مشل کو بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوالا بنا کر سیدھی اور نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ ویری گڈ گرل، ارمہام نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لبوں کے قریب کیا اور اس کے انگلیوں میں دبے نوالے کو منہ میں ڈالا۔ مشل کا دل یکدم دھڑکا۔ اس کی جان سمٹ کر کلائی میں آ گئی۔ چہرہ پورا سرخ ہو گیا تھا۔ جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھا کیے۔ ارمہام کا بلند کہا کمرے میں گونجا۔ ویسے بی بی جان، پیٹ تو ایک ہی نوالے سے بھر گیا، اب آپ کو زحمت کیا دینی؟ وہ آنکھ ونک کر کے بولا تو وہ سرخ چہرہ لیے مڑی۔ اب تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلی چاہے شیر کی خالہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی چوہا ہی باندھتا ہے۔ ارمہام کی بات پر وہ بنا برتن اٹھائے ہی باہر نکل گئی۔ پاگل، وہ کہتے ہوئے صوفے پر اس کی کتاب پر نظریں جما دی۔ عریشہ بے دلی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کو افسوس تھا ممبا اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا جس کی وجہ سے اس کو اپنا ڈرامہ جاری رکھنا تھا۔ اب تک وہ ممبا کے اصلی ٹھکانے تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ اسی چھوٹے گھر میں رہتے تھے، لیکن ممبا صرف کام کے وقت اس جگہ آتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے پہلے ٹھکانے پر تھا۔ اس کو سچویشن کنٹرول کرنی تھی اور اصل ٹھکانا تو عریشہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے مڑی کہ اچانک اس کو رونے کی آواز آئی۔ یہ اتنی رات کو کچن میں کون رو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ اس نے آگے جا کر دیکھا تو وہ صبا تھی جو اس وقت فون پر بات کر رہی تھی۔ عریشہ کو ایک پل لگا سمجھنے میں، وہ سب بھول گئی۔ ہمدردی امٹ امٹ کر باہر آنے لگی۔
सबा फ़ोन रख कर मुड़ी और उसको देख कर रुकी। वो गुस्से से उसकी जाने बढ़ी जो अपने आंसू साफ कर रही थी। अब रोने का क्या फ़ायदा? ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। वो नाराज़गी से बोली। जी बीबी जी। वो नासमझी से पूछा। मुझे तुम्हारे और आशिक के बारे में सब पता चल गया। वो आंखें पटपटा कर बोली तो वो घबरा गई। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? अपने लाचार माँ बाप की इज्जत दागदार करते हुए? और तुम्हें वो मनहूस बिंबा का बच्चा मिला था इस सब के लिए? उसने घूर कर पूछा। बीमी भी समझी नहीं। वो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ, वाह वाह, देखो तुम इस इनोसेंट को। इतना बड़ा ड्रामा कर दिया और अब समझ में ही नहीं आ रही। तुम्हारी वजह से ही हम सब लड़कियां बदनाम हैं। वो इस पर भड़क उठी। शादी से पहले ये सब तोपा। वो बेसाख्ता बोली। सबा आंखें फाड़े उसको सुन रही थी। अब कुछ बोलोगी भी कि नहीं? वो तब कर बोली। मैंने कुछ नहीं किया बीबी जी। वो रोना सूरत बनाकर बोली तो बेसाख्ता इस पर तरस खाया। हाँ हाँ, मुझे पता है इस बेशर्म वाहियात राउडी ने ही तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा, लेकिन थोड़ा तुम भी सोच समझ कर कदम उठाती। वो वैसे क्या कहता है? आप शादी कब तक करेगा? सवारी नजरों से उसको देखती बोली। वो जी कहते हैं अभी शादी नहीं करते क्योंकि अभी हमारी उम्र ही क्या है। वो अचानक से शर्माकर अपनी उंगली दांतों में दबाकर बोली। अरीशा ने सर से पांव तक इसको घूरा। कमाल है, हिलो हिलो करते तुम लोगों को उम्र याद नहीं आई। वो नागवारी से बोली। सबा ने फिर इसको नासमझी से देखा। सब समझती हूँ मैं इसको, बोलू का पट्ठा कमीना। अभी नहीं करोगे तो अपनी औलाद के जन्म पर शादी करोगे तुम दोनों। वो मनहूस खुद को बहुत शातिर समझता है। सोचता है उसे इस कारनामे से और तुमसे जान छुड़वा लेगा, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। वो हशर करूंगी, याद रखेगा। सबके सामने तुम्हें कबूल करेगा। वो गुस्से से बोली। एक बार फिर इसकी सब बातें उसके सर पर से गुजर गई। मनहूस कमीना। वो एक बार फिर बोली। बीबी वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबा को लगा कि वो उसके मंगेतर को भूला भरा कह रही जब भी वो मिनमिनाई। उसने सबसे उसको देखा। सबा मेरी बहन तुम मासूम हो। इश्क अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है। वो लिच्चड़ 2 नंबर आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। दगाबाज है वो। आंखें खोलो अपनी वरना पछताओगी। वो लंबी तकरीर की। क्या मतलब बीबी वो मुझे धोखा दे रहा है? वो दुख से बोली। शुक्र है मेरी बात तुम्हें समझ तो आई। अरीशा ने सुख का सांस ली। अब मैं क्या करूंगी बीबी जी? पुरौनी सूरत में बोली। तुम ऐसा करो इसको भी पिछले गार्डन में बुला लो। अभी यहाँ कोई भी नहीं है। तुम इससे कहो कल ही वो तुमसे शादी करे। इसकी बात पर वो थोड़ा सोच में पड़ गई। अच्छा जी, मैं इसको बुलाती हूँ। वो परेशान होते कहते अंदर बढ़ी। अब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी मम्मा के लगते से लगते। वो दांत पीस कर बोली। अभी वो दरवाजे से निकलकर पिछले गार्डन में जाने ही लगी थी कि डैनी को बाइक अंदर लाते देख वो रुकी। इस टाइम पर वो बाहर से आ रहा था, मतलब यही था। सबा ने इसको बुलाया था। इसकी क्लास लेने का ही सोचकर वो रुकी। डैनी ने इसको देखकर बाइक वापस बाहर की तरफ मोड़ ली। इस चुड़ैल से बात करने से बेहतर है अपन बाहर ही रह ले, फिर पता नहीं किस बच्चे के बाप होने का इल्जाम लगा दे। वो बड़बड़ाकर बोला। अरे ओए रुको, कहाँ जा रहे हो? वो चूंकि इसके पीछे भागी लेकिन वो तेजी से गायब हो गया। उससे पैर पटके। डैनी ने गेट के बाहर ही झांक कर इसके ना होने की तसल्ली की, फिर गहरी सांस लेते अंदर दाखिल हुआ। भाई को खड़ा करते हुए जाने के लिए मुड़ा ही था कि एकदम से वो किसी रूह की तरह उसके सामने आई। वो बेचारा बौखला गया। तुम अभी तक यहीं हो? वो आंखें सुखेड़ कर बोली। यही तो बात है अपन की, वरना तेरे को देखने के बाद बंदा सीधा कब्र में पहुंच जाए। वो चिढ़कर बोला। तुम्हारे तुम्हारे किए की सजा दिलाए बगैर तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वो अपनी तबकर जवाबन बोली। यहाँ घूमा डैनी का दिमाग। ईशानी। वो गुस्से से आगे बढ़ा। ईशानी। अरीशा ने उसके अंदाज में कहा। अभी सटकेली। डैनी ने हाथ उठाया। इस सड़ेले। अरीशा ने उसकी नकल उतारी। अभी वो खिसकेली मुर्गी। उसके करीब होता आंखों में आंखें डालकर बोला। हटकीले रीछ। वो गुस्से से उसके कंधे पर हाथ मारते बोली। डैनी ने गुस्से से उसको देखा। शानी ज्यादा बन रही है। एक राफ्टा पड़ा ना तो इधर और तेरा मुंह उधर गिरेगा। हट सामने से सोने दे। वो चुटके बजाते चबाज कर बोला और निचला लब दांतों में दबाया। हाथ तो लगा कर दिखा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो भी तब कर इसकी तरह निचला लब दांतों में दबाकर बोली। तुम होगी मिम्बा के गुंडे, लेकिन यहाँ की गुंडी मैं हूँ। मेरे सामने ज़्यादा लोफरगिरी करने की ना अच्छा नहीं होगा। मैंने यूट्यूब से मुंबई की टपोरी भाषा सीख ली है ताकि तुम्हें यही सही जवाब दे सकूं। वो मज़े से बोली तो मैं मुस्कुराया, फिर उसकी मुस्कुराहट कहके में बदली और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और क्या अपनी इंसल्ट पर हंसी आ रही है? वो खसिया कर बोली। नहीं, तेरे बंदे की कसम, इस बेचारे की तो वाट लग गई। वो हंसते हुए बोला जा रहा था। और क्या मतलब है तुम्हारा? वो बेसाख्ता इसका कॉलर पकड़ लिया। डैनी का चेहरा सर्द हुआ था। उसने बेसाख्ता गला तर करती इसका गिरबान छोड़ा।
تم اپنی فکر کرو، آج تمہارے صبا کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ بولی، پھر سے صبا کا نام سن کر اس کا دماغ گھما۔ صبا کی ماں کی آنکھ دیکھ، اگر تو نے پھر سے وہ صبا اور اس کے نام لیا نا تو پھر دیکھنا میں تیرے کو ادھر ہی پارسل کر کے کسی دوسرے ملک بھیج دوں گا۔ وہ بھڑک کر بولا تو وہ گھبرا گئی، لیکن صبا کو انصاف دلانے کا سوچ کر ایک مضبوط بنی۔ کتنے دھوکے باز ہو تم، وہاں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور ادھر میرے سامنے اس کو پہچاننے سے مکرتے ہو۔ وہ افسوس سے بولی۔ ڈینی نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی جس میں وہ آرمی آفیسر تھی۔ اے بیوقوفوں کی رانی، آج تک اپنے صبا کا منہ نہیں دیکھا ہے، وہ کیسی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو اور یہی بات اس کو بولو تاکہ اس کی آنکھوں سے تمہاری محبت کی پٹی اتر جائے۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ وہ تنزیہ بولی تاکہ وہ بھاگے نہیں۔ ہاں چل، کم سے کم یہ ڈرامہ تو ختم ہو۔ وہ دانت پیستے بولا اور اس کے پیچھے چلا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو ایک الگ ہی رومانٹک سین چل رہا تھا۔ ایک آدمی چندرا کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ آنکھیں بڑی کر کے بولی۔ یہ ہے تیری صبا کا صابن۔ وہ تن سے بولا تو وہ کھگی آئی۔ وہ ایک دم ڈینی کی طرف مڑی۔ کیسے مرد ہو تم؟ وہاں تمہاری گرل فرینڈ سے ایک غیر آدمی چپک رہا ہے اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی؟ اور تڑک کر بولی تو ڈینی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر بٹا۔ کائے کو اپنے پیچھے پڑی ہے؟ کائے کو؟ اپن تیرے کو شکل سے کیا شکور بھنگی لگتا ہے جیسے کباڑ میں انٹرسٹ لے گا؟ اپن کی گرل فرینڈ کو تو دیکھے گی نا، بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ ابرو اچکا کر جتاتے ہوئے بولا اور وہاں سے نکلا۔ مطلب صبا اس کی بات کر رہی تھی کہ وہ اسے پیار کرتی ہے؟ عریشہ نے کڑی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، اس کو ایلو ڈینی سے اور پیار کسی اور سے؟ آخر میں اس نے وہی نتیجہ اخذ کیا جس سے کوئی سمجھداری پر شک نہ کرے، اور وہاں سے بھاگی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ تلاوت کی آواز سے کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور ہر روز کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کا ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تلاوت کرتے ڈیرک نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہاتھ سے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلاتے واش روم کی جانب بڑھی اور کچھ منٹ بعد وضو کر کے اس کے سامنے بیٹھی۔ ڈیرک نے ایک آیت مکمل کرتے قرآن اس کے سامنے کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے سالہ نے نرم آواز میں اس کے آگے کی آیتوں کی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ محبت سے بولا۔ دونوں اس وقت سب سے بے خبر ہوتے قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ناشتہ تو کروا دو کوئی، بھوک لگ رہی ہے۔ ہائے میں بھوکا مر جاؤں گا۔ تو آپ کی دہائیاں جاری تھیں، اتنی جلدی جان کہاں چھوڑو گے تم ہماری؟ فلک گلاس میں پانی ڈالتے بولی۔ فجر نے مسکراتے ہوئے تو آپ کو دیکھا۔ دینا نا فلک بہنس، ابھی میرا لڑائی کا موڈ نہیں ہے، ابھی مجھے ڈسٹرب کرو اور کھانا بناؤ میرے لیے۔ اس کے انداز پر فلک کا منہ کھولا۔ تمہارے لیے کھانا بناتی ہے میری جوتی؟ وہ تب کر بولی۔ تو راب نے اس کو دیکھا۔ ہر بات پر جوتی کو بیچ میں لے آتی ہوں، ایسی کون سا مہنگی جوتی پہن رہی ہو؟ وہ ناک چڑھا کر کہتا نیچے جھک کر اس کے پاؤں دیکھنے لگا۔ فلک سٹ پٹائی، پھر اس نے کہا لگایا، توبہ ہے۔ تو راب بھائی، چاہت بے ساختہ بولی۔ اندر آتے روحان نے اس کو بے ساختہ دیکھا تھا۔ ارے بابا، آج تو مرغی کی آواز بھی سن لی۔ تو راب شوخی سے بولا تو وہ جھینپی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر روحان ٹھٹکا۔ کیا وہ واقعی میں اتنی حسین تھی یا اس کو لگ رہی تھی؟ آنکھیں سائڈ کر لے، بہن ہے۔ تو راب نے روحان کی بے خیالی نوٹ کرتے آواز لگائی۔ وہ بے ساختہ نظریں پھیر گیا، لیکن بہن والی بات پر اس کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ السلام علیکم، بدر نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیں باس، روحان نے کہا تو وہ مسکرایا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے کرسی سنبھالتے پوچھا۔ غسل وغیرہ کے لیے مصروف۔ تراب کے منہ پھاڑ کہنے پر سب بے ساختہ شرمندہ ہے، جبکہ وہ مینی خیزی سے مسکرایا۔ بغیرت، فلک بڑبڑا کر رہ گئی۔ ٹینشن ناٹ، اپن کو معلوم ہے سب کو کیسے اگلوانے کا۔ واسطین اوپر چڑھاتا، کان میں لگے بلوٹوتھ پر بات کرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ممبا کے گھر سے بہت دور تھا۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ڈینی، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی، تمہارے اندر جو خون ہے نا وہ جوشیلا ہے۔ میری نظر ہر وقت تم پر ہے۔ اس کو نقصان پہنچا کر ہاتھ آیا موقع برباد نہ کرنا، ورنہ پھر تم جانتے ہو۔ بدر کی بات پر اس نے منہ وسولا۔ ہاں تو یار، جیسا اپن کو جلاد ہے، آپ ہی کا بھائی، چلو آپ کی قسم اپن اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بولتے بولتے رکا اور پھر بولا تو بدر مسکرایا۔ ڈینی بیسمنٹ کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ خیر، اب اتنے شریف ہی نہیں ہو تم، نہ اتنے شریف بنو، تمہاری شرافت ہضم نہیں ہو رہی۔ حد پار کرنا ڈینی، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ بدر کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس کو اندر آتے دیکھ کر ہارڈی کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ ابھی بھی بے بس پڑا تھا۔ کیسا ہے باس، ایش کر لینا اپن کی بادشاہت میں؟ چل اب بول کون ہے سپلائر؟ وہ اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر بولا۔
میں نے کہا نا میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا. ایک بار مجھے یہاں سے نکل دے دو. وہ حشر کروں گا تمہارا کہ سب یاد رکھیں گے. وہ آگ بگولا ہو کر بولا. تو یہاں سے باہر نکل کے خواب دیکھنا بند کر. باہر نکلا تو پبلک تیرا قیمہ بنا دے گی. قیمہ اتنے ثبوت ہیں اپن کے پاس. ایک تو اپن تیرے کو جینے کا موقع دیکھ رہا ہے, کائے کو اتنا بھاؤ کھا رہا ہے. وہ کرسی سے ٹیک لگاتے آرام سے بولا. میں تمہیں جیکی کچھ بولتا اچانک تکلیف سے کرا اٹھا. اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی. تکلیف سے وہ تڑپ رہا تھا جبکہ ڈینی کے تاثرات نرم تھے. گارڈ حیرت سے ہارڈی کو دیکھ رہا تھا جو بنا کچھ کہے ہی تڑپ رہا تھا. کہاں سے آتے ہیں آرگنز؟ سخت سرد لہجہ کہ پوچھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جبڑے کچھ اور مضبوط ہوئے تو ہارڈی کی روح فنا ہوئی. وہ بھی بسی سے تڑپنے لگا. بتاتا ہوں. وہ درد سے چلایا. ڈینی کے طرح تاثرات نرم ہوئے تو ہارڈی کو بھی سکون ہوا. وہ تیز تیز سانس لینے لگا. ٹیڈی نے ایک جتاتی نظر کونے میں لگے کیمرے پر ڈالی کہ دیکھ لو. میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ادھر وہ حیران تھا کہ یہ کیا تماشا ہے. اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. کیا وہ اس کو دماغ کنٹرول کر رہا تھا؟ بتا, ڈینی نے سنجیدگی سے کہا. میں کبھی اس شخص سے روبرو نہیں ملا. وہ بس ممبا سے میٹنگ میں ملا. پھر میری ایک دو بار اس بندے سے ملاقات ہوئی. باقی سب فون پر بات چیت ہوتی. وہ ہار مان کر بولنے لگا. ڈینی نے ہنکارا بھرا. پیمنٹ لینے بھی اس کا آدمی آتا ہے. صرف اس کا نام جانتا ہوں, راجا. وہ بولا تو ڈینی نے اس کا ایک ہاتھ کھولا اور اس کو فون تھمایا. کال ملا اس کو اور بول. پولیس ریڈ کی وجہ سے پارٹی کو مال نہیں ملا, اس لیے تجھے تیرا پیسہ واپس چاہیے. الٹا 1 بلڈنگ کے پاس تیرا ایک بندہ پیسے لینے جائے گا. پولیس کی تجھ پر نظر ہے اس لیے تم میٹنگ نہیں کر سکتا. یہ سب بول, اور اگر ذرا سی تو نے ہوشیاری کی اور میرے دماغ پر زور پڑا تو جانتا ہے نا کہ کیا ہوگا. وہ سنجیدگی سے بولا تو ہارڈی نے جلدی سے سر ہلایا اور وہ سب کہہ دیا جو اس کو ٹینی نے کہنے کو بولا تھا. ٹینی نے اس کے سامنے 100 کا نوٹ رکھتے اس کی طرف اشارہ کیا. جو بندہ پیمنٹ لینے آئے گا اس کے پاس 100 کا نوٹ ہوگا جس کا نمبر ہے. ہارڈی نے ڈینی کے اشارے کے مطابق اس نوٹ کا سیریل نمبر بتایا. فون کان کراس کی جانب بڑھایا. ڈینی مسکرایا اور وہاں سے اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی ہارڈی نے سکون کی سانس لی. سر, اس نے جلدی سب یہ کیسے اگاڑ دیا؟ گارڈ نے حیرت سے پوچھا. مرد کی کمزوری, رگ ہاتھ لگ گئی. وہ مسکرا کر آنکھ ونک کرتے بولا اور وہاں سے نکلا. پیچھے گارڈ صدمے سے سر کھجا رہا تھا. سب تیار ہیں؟ ارکا ملک نے سنجیدگی سے اپنی ٹیم سے پوچھا. سب نے ہاتھ میں سر ہلایا. اوکے لیٹ سٹارٹ. آپ کے پدر نے کہا تو سب نے سر ہلائے. بی کیئرفل, میں کوئی غلطی نہیں چاہتا. تیرک کی بات پر سب نے سر ہلایا. صدیق تو آج کیا؟ رہا نے تالی ماری. تو پہلے خسروں کی طرح تالیاں بجا لے. تو راب نے ناک چڑھا کر کہا. اب اس سالوں. ترک چیخا. وہ دونوں پھرتی سے سیدھے ہوئے. فجر اور ارکم, تم دونوں یہاں رہو گے اور فیملی کو پروٹیکشن دو گے. یمان اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. وہ اس وقت ضروری میٹنگ میں ہے. درک کی بات پر دونوں نے سر ہلایا. بگ باس ایک ریکویسٹ تھی. تو راب نے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا. سب نے اس کو دیکھا. وہ نہ آپ ان دونوں کو ہو ایک ساتھ ہی ڈیوٹی دیتے ہو. وجہ؟ تو راب کی بات پر ارکم نے اس کو گھورا. کیونکہ یہ دونوں سینئر ہیں. اگر تیرے کو چھوڑ گیا کہ تو نے اسے لڑنا ہی شروع کر دینا. وہ بولا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی. ارکم لالا اور فجر لالی کے تو مزے ہیں, ڈیوٹی بھی اور محبت بھی. تو راب نے کہا چپ رہنا تھا. اس کی بات سنتے بیچارے ارکم کو کھانسی کا دورہ پڑا. تو راب نے سب کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے میں ہی بھلائی سمجھی. الٹا 1 بلڈنگ کے قریب ایک سردار نک کی پگڑی اور وائٹ اور ملبوس راجا کے آدمی کے انتظار میں کھڑا تھا. 1 منٹ بعد ایک جان لمبا آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کھلے پیسوں کا پوچھنے لگا. سردار نے سر ہلاتے 100 کا نوٹ اس کی جانب بڑھایا جس کے سیریل نمبر کو اس نے اپنے ہاتھ پر لکھے نمبر سے ملایا. پھر سر ہلاتے اس کو اشارہ کیا. راجا کا آدمی سلور رنگ کا بریف کیس اس کی جانب بڑھا رہا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. سردار نے وہ بریف کیس تھاما اور اس کو کھولا تو وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. سردار نے بریف کیس واپس بند کیا اور اس سے ہاتھ ملایا. دونوں مخالف سمت چل پڑے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی سردار مڑا اور اس راجا کے آدمی کا پیچھا کرنے لگا جو بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اچانک وہ رکا اور مڑا. سردار جلدی سے سائڈ پر ہوا لیکن وہ آدمی اس کو دیکھ چکا تھا. شاید اس کو ہی کسی نے بتایا ہو کہ سردار اس کے پیچھے ہے. سردار نے دیکھا تو وہ آدمی بھیڑ میں غائب ہو گیا. اس نے پاس جیسی نظروں سے چاروں طرف دیکھا. تبھی وہیں آدمی بھیڑ کے آخر میں دکھائی دیا. سردار نے تیز قدموں سے اس کا پیچھا کیا. اب اسی سے بھیڑ غائب ہو چکی تھی. صرف ٹریفک تھی. اس آدمی نے اپنے قدموں کو اور تیز کیا اور یقیناً اس کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل چکا تھا. اس آدمی نے ایک ویران گلی میں قدم رکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا تو وہ کہیں چھپ چکا تھا. اس سے پہلے وہ مڑتا اس آدمی نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا. وہ منہ کے بل نیچے گرا. پگڑی اگر جو اچھل کر دور جا گری.
तेरी माँ की आँख, वो कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। इससे पहले वो आदमी दोबारा हमला करता, डैनी ने तेजी से इसकी गर्दन दबोच ली और अपनी गिरफ्त सख्त की। बता, राजा किधर मिलेगा? वो गिरफ्त और सख्त करते बोला। वो शख्स तड़पने लगा। इसका सांस रुक रहा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुंह खोला ही था कि अगले ही पल कहीं से 2 गोलियां आकर इसके सीने में लगी। वो बेजान हुआ। डैनी ने शोला बार नजरों से कोने में देखा। वहां एक बाइक सवार तेजी से बाइक स्टार्ट कर रहा था। डैनी ने झटके से इसकी लाश को नीचे फेंका और उसकी जानिब तेजी से दौड़ा। बाइक वाले ने फुल स्पीड से बाइक दौड़ाई, लेकिन वो मुसलसल इसका पीछा कर रहा था। बाइक वाले ने 3-4 चक्कर काटे ताकि वो थक जाए, लेकिन उसके पास खड़ी एक बाइक पर बैठते इसको तेजी से पीछे भगाया था। वो फुल स्पीड से बाइक दौड़ा रहा था। बाइक सवार बार बार पीछे देख रहा था और इसको फुल जोर से अपने पीछे आता देख वो इस पर गोली चलाई। डैनी ने बर्बर साइड पर होते खुद को बचाया। ये देखकर वो बाइक सवार घबराया और तेजी से गोलियां चलाने लगा। वो मुसलसल बचता जा रहा था, लेकिन एक गोली बाइक के फ्रंट टायर पर आकर लगी। बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसके गिरने के बावजूद वो नहीं रही, क्योंकि उस वक्त वो फुल स्पीड में थी। बाइक स्लिप होते काफ़ी दूर तक गई, जिसमें इस पे फंसा हुआ इसका पाँव काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। वो बाइक सवार पुरसकून होकर वहाँ से भाग गया। बाइक के रुकने पर डैनी ने अपना दर्द बर्दाश्त करते खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन इसका पाँव सख्ती से इसमें फंसा हुआ था। उसने नज़र उठाकर देखा, लेकिन वो बाइक सवार इसकी नज़रों से ओझल हो गया था। अब वो गुस्से से बाइक पर हाथ मार दिया।